قال لي معناها il m'a fallu كما نقولوا 15 ans باش نفهم. قلت له باش تفهم شنو؟ قال لي باش نفهم اللي انا سو ميتيي هذاك علاش j'ai jamais été heureux. يخدم dans une très grande boîte un très bon salaire. قال لي مي كي نقوم الصباح نحس بالثقل على كتافي. قال لي ديما نقولش فما بورتون قال لي راني يقول لي صح عليك في السوسيتي هذيك والاكسبيريونس نتاعك تكنيك واللي عملته. Mais en fait je ne suis pas du tout ça. Donc il a complètement changé de carrière. Il a complètement changé de carrière après 15 ans. راجل انت تعرف un recrutement raté قداش يلكوت à l'entreprise. C'est des centaines de millions. ما تشوفش كان le poste هذاك. ما تشوفش كان le salaire اللي تعطاه pendant peut-être 6 mois ومن بعد طلع c'est pas la bonne personne. شوف le salaire, شوف le temps alloué للrecrutement في المدة هذيك الكل et le manque à gagner pendant période هذيك. مرحبا بك ابتهال. عايشك وبيك. الوغ شكون ابتهال؟ Alors, ابتهال بن هداج عمري 40 سنة. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai une expérience d'à peu près 13 à 15 ans dans l'humain, je dirais, les ressources humaines d'une manière générale. Et j'ai une fille de 12 ans, اسمها ياسمين. ربي يفضلها لك. شنو هما أكثر حاجات اللي تحبهم واللي فرحتوك؟ Passer du temps avec ma fille et la voir heureuse تتحط في الصمام. احكي لي نحكي ديما بيرسونيلمون على تجربه عشتها اثرت فيك وخليتك تاخذ دي ديسيزيون اللي بوتيتر بدلوا لك نظرتك للحياه. Alors كما قلت لك ملول عمري 40 سنه دونك الحمد لله يا ربي صاروا برشا تجارب. Donc تجربه c'est le fait sans rentrer dans les détails c'est le fait de ne pas croire معناها نجم نكون شكون ما il n'a pas cru فيا ça m'a rendue plus forte pour croire en moi-même ou dépasser certains challenges ونوصل اللي وصلت له اليوم اللي انا فرحانه بيه الحمد لله يا ربي. Très bien, félicitations. نتعدى معاك توا البارتي بروفيسيونيل شويه من الباركور نتاعك قرايتك. اي j'ai un bac plus 8 en psychologie clinique. Donc c'est de la clinique hein. Juste pour nous la différence, la psychologie clinique c'est tout ce qui est étude de la personnalité, certaines maladies, voilà, des troubles de la personnalité. Donc c'était haja okhra que le monde du travail et pourtant ça me sert, ça m'a servi, ça me sert aujourd'hui, je sais que ça me servira encore في الخدمه نتاعي. علاش الشوا هذا ابتهال؟ شنو هما لي زيليمون اللي خلوك تختار الخيار هذا؟ الحقيقه ma curiosité, j'ai toujours été intéressée par l'humain. Pourquoi il fait ça؟ ملي انا صغيره نقول علاش. Donc voilà, c'était les études qui m'ont permis d'expliquer علاش. Tout simplement. Très bien, très bien. Le parcours professionnel نتاعك؟ Alors parcours professionnel نتاعي من الاول بدا في donc les stages في الرازي tout ce qui est j'étais في كندا aussi j'ai fait tout ce qui est assistance sociale. بعد كي رجعت لتونس دخلت في الدومين تاع الريكروتمون من الريكروتمون les enquêtes salariales, l'assistance RH et où je suis aujourd'hui Eliana je gère donc HR House ou HR Pro. Très bien. شكون هم HR House ou HR Pro? HR House c'est un cabinet de consulting en ressources humaines représentant de Willis Towers Watson donc qui est leader un des leaders pour les enquêtes salariales. HR Pro c'est un centre d'évaluation des compétences professionnelles. باهي الموضوع نتاعنا اليوم جوستومون هو ليفالواسيون دي كومبيتونس بروفيسيونيل. اش معناتها الكلمه هذه؟ c'est-à-dire تعمل كيما انا ديما نقول كيما تمشي تعمل تحليل دم باش تشوف تعمل un état des lieux c'est exactement la même chose. C'est un petit état sur les compétences qui ont été acquises والا البوتنسيال اللي عندنا ولا les améliorations اللي لازمنا نعملوهم باش نوصلوا لهدف معين اللي هو يا اما خدمه معينه يا اما un épanouissement professionnel ولا trouver le métier qu'il nous faut ولا être entrepreneur. شنو هما الحاجات لازم نزيد نخدم عليهم pour devenir vraiment un entrepreneur réussi في الدومين نتاعو. وشكون اللي نجم يكونوا انتريسي بالحكايه هذه بالميتي هذا؟ شكون ينجم يكون مهتم بالسيرفيس نتاعكم؟ اي بروفيسيونيل tout le monde معناها يا اما ان être humain qui a envie de faire le point على les acquis نتاعو ولا وين يحب ينجم هو يحب يوصل. les cabinets de formation اللي هما ينجموا يعملوا des évaluations pour voir شنو les formations les plus adaptées للbesoins نتاع العباد qui vont former والا des sociétés اللي هما pour une mobilité interne ولا pour du recrutement والا encore une fois pour mettre en place un plan de formation. Tout ce monde-là est normalement intéressé par le monde de l'évaluation. Pas que, على خاطر كيما نشوفوا beaucoup à l'étranger, mais اليوم زاده في les universités احنا اليوم عندنا معنا partenaire si je peux nommer ISET, l'UVT, l'université virtuelle de Tunis مثال اللي تستعمل les tests performance. اللي انا قريت فيها ديجا عندي دبلوم. donc les tests هذوما يخليوا العبد انه يتعرف اكثر على روحه وداير نشوفها les étudiants تاع ديما يقولوا معناها يقول لك ça m'a beaucoup aidé اني نعرف d'abord les atouts تاعي et ensuite نعرف شنو هما les améliorations لازمني نخدم les axes لازمني نخدم عليهم باش نحسن من روحي. ça peut être même dans les écoles
pour les orientations professionnelles. On peut passer une évaluation. اليوم تعرف le système تاعنا score وتاخذ بيه معناها le domaine et le choix نتاعك. Alors que normalement حق زاد intégrer le profil personnel. On n'est pas tous comptables, on n'est pas tous commerciaux, on n'est pas tous مش القرايه اللي نوتك هاو. Il y a aussi le profil personnel واليوم قاعدين نشوفوا اللي les soft skills اللي نحكيو عليهم et ce fameux profil personnel est en train de faire la différence بين عبد وعبد pour la réussite. حسب رايك انت وحسب ما انت قاعده تشوف ترى انه البراتيك هذه انه واحد يقف ويقول انا تو باش نعمل ايفالواسيون تاع لي كومبيتونس نتاعي تاع البروفيل نتاعي بو بوفوار ديسيدي دو مون شوا يونيفرسيتير ولا حتى اسكو ترى اللي هي حاجه ريبوندو اليوم في تونس سي ولا مازال العباد ماهمش فايقين بها. Alors ماهيش ريبوندو كوم il le faut الحق سي تيلمون امبورطون اللي نقول ماهوش ريبوندو كوم il le faut. Par contre قاعدين نراهو دو بلوز ان بلوس معناها اليوم احنا في الكابيني فيها شير برو يكلمونا دي بيرسون فيزيك معناها مش فورسيمون دي سوسيتي يقول لك راه ماذا بيا نجيب حذاكم نعمل ان بيلون دو كومبيتونس نحب نفهم روحي. Et ça, c'est nouveau. Les dernières années, on a de plus en plus et on a beaucoup plus de demandes qu'avant. Donc, بدأت تدخل في العقلية. خلينا نقول نتاع التونسي. Les sociétés كانوا قبل كان les multinationales ولا les grandes sociétés. اليوم زادت الشركات التوانسة. يقول لك راني je veux savoir. باش نعمل mobilité interne. عندي عباد qui sont bien, mais ما نعرفش شكون أحسن واحد qui correspond le plus للبوست هذاك. Donc, ils font passer des évaluations. حسب رايك سي ريسبونسابيلتي دوكي شكون يلزم اليوم يقول انا باش نساهم في التعريف بالاهميه نتاع ليفالواسيون هذا؟ Alors, شكون نجم نقول لك les responsables, quand je dis responsable directeur ولا اي acteur des ressources humaines, mais pas que. اليوم tous les professionnels. Et c'est la responsabilité de tous les professionnels qui croient en l'humain. معناها كي كروا اون سي كومبيتونس يذول تعدينا معناها حتى كلمه سوفت سكيلز ديما نقول راهو سو ني با سوفت راهو سي دي سكيلز كي سون تري امبورطون دونك تعديناها اللي باش نقول اسكو سي امبورطون ولا سي با امبورطون اليوم دونك سي لا ريسبونسابيلتي دو تو ماناجر دو تو انتربرونور دو تو بروفيسيونيل دو تو انسينيون يونيفرسيتير اي با كو مش حتى يونيفرسيتير ميم قبل من الاول نبنيو على des compétences اللي باش يخليو cet être humain va pouvoir acquérir d'autres compétences ولا يوصل للهدف اللي هو كان يحب يوصل له. Donc c'est la responsabilité de tout le monde. On doit se rendre compte اللي راهو كيما قبل الطبيب قلنا لي امشي اعمل لو فامو بيلون راهو اليوم الكل معناها لي بارون لي يونيفرسيتير لي بروفيسيونيل et les RH. اجا خليني نبدا باللي زونتربريز. بالنسبه للونتربريز شنو هو لو مونك غاني معناتها شنو كانت تنجم تخسر اذا كان ما تعملش ليفالواسيون كومبورتمونتال نتاع لي كولابوراتور نتاعها وشنو اللي تنجم تربحوا نحكي تو كان على لونتربريز برك داكور كانت تنجم تذكر لنا موقف والا ان اكزامبل من اللي عشتهم في الاكسبيريونس نتاعك تنجم ما تسميش بالطبيعه باش ريغاردي لا كونفيدونسياليتي. راجل انت تعرف ان ريكروتمون غاتي قداش يكوت على لونتربريز C'est des centaines de millions. ما تشوفش كان le poste هذاك ما تشوفش كان le salaire اللي تعطاه pendant peut-être 6 mois ومن بعد طلع c'est pas la bonne personne. شوف le salaire, شوف le temps alloué للrecrutement في المدة هذيك الكل et le manque à gagner pendant la période هذيك. ما غير ما تحسب كانت sûrement enfin toute une intégration, une formation et des attentes de l'entreprise par rapport à ce recrutement. On recrute pas هكاك. On recrute خاطر عندنا un business derrière, un besoin et un chiffre d'affaires qui va être généré directement ou indirectement. Donc rien que le manque par rapport à une erreur de recrutement يظهر لي ماهيش شويه. ميز ا بار سا عندك لا فورماسيون اليوم زاد يظهر لي راش تعرف قداش اللي يعملوا دي فورماسيون ويصرفوا فلوس ودون دي اوتيل مي باغ كونتر من بعديك il y a pas un retour sur cette formation. Pourquoi? Parce que peut-être زاد on a formé sur des choses اللي الانسان مش مستحقهم. نجم نقول لك شنو فورماسيون كومونيكاسيون وانا ليكيب اللي عندي الكلهم سون اكسلونت كومونيكاسيون خاطر سمعت علاش l'argent que j'ai alloué للفورماسيون هذيك ما نعملش قبله une évaluation نشوف نلقى لي راهم ils ont peut-être un problème في gestion de conflit peut-être في حاجه اخرى peut-être في gestion de stress je sais pas il y a des tas de choses. Quand je détecte ce besoin d'une manière scientifique et d'une manière vraiment reconnue, je vais dépenser de l'argent pour faire une formation adaptée et je vais pouvoir même évaluer après la formation. Il y a eu un impact après une période, bien sûr. Là, je pense que j'ai répondu à la question. Le manque à gagner. Excellent. نجم يعاوني باش نركح البروغرام دو فورماسيون نتاعي الكل من هنا العام القدام مثلا كان مش اكثر. اكسلون. نمشي لي بارتيكولير توا وباش نركز من الاول على لي بروفيسيونيل اللي يخدموا مش على لي ستوديون. D'accord. Donc un professionnel كيف سي لا ميم كيستيون شنو هو لو مونك à gagner. Alors, on a des exemples de cas. On a eu, par exemple, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui veut devenir manager. Donc,
عنده قد ايه يخدم اللي هو معناها بالاكسبيريونس كل شيء يقول لك باش نولي ماناجر. Il a eu le poste. Quand il a eu le poste, قال استنى, est-ce que je suis réellement capable aujourd'hui de devenir manager? Donc كلمنا قالنا نحب نعمل un bilan de compétences. راني حتى كان la société ماني j'ai tellement attendu ce poste اللي حتى كان société va pas me former لازمني نعرف شنو هو اللي ناقصني حتى نفورمي روحي انا باش ما تبداش شكل عطا l'arme à double tranchant اللي عاود عطاك البوست ومن بعديك finalement اذا كان tu l'as pas réussi معناها il va trop perdre le temps d'attente نتاعو على البوست هذاك en plus il va العباد اللي ils ont cru en lui finalement ils vont voir qu'il a pas réussi il va perdre la crédibilité نتاعو il va perdre la crédibilité نتاعو donc j'ai قبل ما نعمل اي غلطه نحب نعمل un petit bilan sur les compétences managériales نتاعي le potentiel نتاعي شنو اللي انا باهي فيه que je dois développer encore plus et mettre en valeur وشنو هما الحاجات اللي هما ناقصين خليني نخدم عليهم. Voilà, ça c'est un exemple pour le potentiel managérial. تنجم تقول حتى ما تراش سمح لي حتى كنقصيت عليك ما تراش انه كاين ينجم يعملها قبل ما ياخذ البوست. كان ينجم وي كان ينجم اذا كانت سوسيتي كانت تنجم aussi lui fournir ça. تقول انت mieux vaut tard que jamais. Mais mieux vaut tard que jamais bien sûr. Mais توا pour les étudiants certainement باش نجموا نتعاونوا باش ياخذ الباركور باش ياخذ l'orientation universitaire اللي باش يعملها. Est-ce que c'est donné aux étudiants? Est-ce que c'est accessible? معناتها يلقاوها la solution هذه facilement ينجم يجي يستنفع بالسيرفيس هذايا. Est-ce que حتى un point de vue rémunération معناتها خلاص فلوس est-ce que c'est accessible بالنسبة les étudiants? تحكي en termes de prix par exemple. Alors en termes de prix احنا par exemple on sait très bien que c'est pas aussi évident مش كيما société. Il y a toujours un prix spécial pour les étudiants. Un prix معناها vraiment il est presque symbolique. Maintenant كي تشوف des étudiants اللي معناها يعملوا des fois des formations خاطر certifiantes ولا des formations اللي هما باش يتحطوا على le CV peut-être qu'ils n'ont même pas besoin علاش خاطر يعرفوا هذيك راهو في السي في باش تعاونهم ما نقولش ما عندهمش الحق عندهم الحق اللي لازمهم يفهموا aussi même une évaluation et un rapport d'évaluation اللي هما باش ياخذوه ينجموا يستعملوه aussi pour trouver un poste على خاطر باش ils peuvent présenter ça dans le dossier نتاعهم. On le fait à l'étranger, de plus en plus في تونس يعملوا, ils présentent le CV et sur demande là où je vous présente mon rapport d'évaluation pour vous donner une meilleure idée على البروفيل نتاعي. Au-delà de l'entretien de restitution qu'ils vont avoir avec un coach expert اللي هو باش ينصحهم باش يعاونهم à trouver le meilleur chemin معناها باش يلقاو البوست اللي يحبوا عليه والا pour les aider et les conseiller à comment développer les compétences نتاعهم au-delà de l'évaluation elle-même معناها. Donc الحق نتاع ربي par rapport au prix que je dirais pas maintenant خاطر ça dépend des étudiants. Non sérieusement c'est un prix je le dirais pas parce qu'on est distributeur ou on a des cabinets aussi qui utilisent les outils internes donc à chacun son prix même si on reste dans une même marge. Ceci n'empêche que je sais que même les partenaires internes pour les étudiants il y a toujours un prix qui est symbolique. Excellent, très bien. تذكرتي des anecdotes مثلا شكون عدى التيست ديفالواسيون وهو في مخه يرى في روحه في تصور معين التيست وراه اللي هو في حاجه اخرى وما قبلش الا قعد هكا peut-être perturbé شويه ولا frustré شويه. Alors je souris على خاطر عندي une anecdote que je n'oublierai jamais ça pendant quelques années je n'oublierai jamais اللي هو c'est un directeur dans le domaine IT qui avait presque dans les 15-20 ans d'expérience j'ai عمل un bilan de compétences donc j'étais en train de lui faire la restitution نغزر له وجهه بدي هكا نتاع شو معناتها restitution alors c'est-à-dire قاعد نرجع له في restituer les résultats معناها قاعد نفسر له في les résultats نتاعو ونعملوا فيه débriefing un échange على les résultats ديما نقول les atouts et les axes d'amélioration. C'est une étape qui est importante في l'évaluation qui est primordiale. Il faut jamais accepter alors تعدي تيست وما تشوفش الريزولتا ولا تشوف ريزولتا في رابور وفماش un professionnel يفسر لك les résultats هذوما و les scores obtenus. Donc la restitution فيها discussion باش يصير échange par rapport aux résultats. Excellent, très bien. Donc voilà قعدت نفسر له وبعديك غزر لي قال لي معناها il m'a fallu كما نقولوا 15 ans باش نفهم. قلت باش تفهم شنو قال لي باش نفهم اللي انا ce métier هذاك علاش j'ai jamais été heureux يخدم dans une très grande boîte un très bon salaire قال لي مي كي نقوم الصباح نحس بالثقل على كتافي قال لي ديما نقولش فما pourtant قال لي راني يقول لي صح عليك في السوسيتي هذيك والاكسبيريونس نتاعك تكنيك واللي عملته mais en fait je ne suis pas du tout ça et il avait raison c'est un profil اللي معناها نقول كيفاش وصل باش عمل pourtant كي تشوف sur CV il a réussi sans être épanoui. Et Kali, merci beaucoup. Je vais changer ma carrière. Je sais ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai les réponses à mes questions depuis 15 ans. Et grâce à cette évaluation,
اليوم فهمت قال باش نروح لمرتي باش نقول لها j'ai la réponse et je change de carrière et il l'a fait et on est resté en contact. Maintenant c'est quelqu'un aujourd'hui qui a ouvert une boîte dans un autre domaine et tabarakallah ali il réussit encore plus que les filles. Donc il a complètement changé de carrière. Il a complètement changé de carrière après 15 ans. Et vraiment quand je dis je souris c'est magnifique de voir ça. انا من الاول الحقيقه نتاع ربي خوفتني وقلت bon 15 ans quand même راجل تبارك الله عليه اللي وصل له mais il a compris et le résultat est là aujourd'hui. L'idée c'était plutôt une belle expérience quelque part فرحها وبالريزلtat قال enfin le secret est dévoilé عرفت شبيني كنت هكا فماشي expérience هي العكس السيد ما قبلش. Alors oui, j'ai une expérience Saïd Makbel, c'était en cas de mobilité interne. Alors, Makbel, le résultat parce qu'il n'a pas été accepté. Donc c'était une évaluation de masse à la Barcha Abed où c'est vrai qu'il avait de l'expérience nécessaire ou le nombre d'années d'ancienneté la boîte. Par contre, le poste sans nommer, bon le poste bien sûr. Par contre, il n'a pas été accepté. Donc calmons les sociétés, قالوا لي راهو ما نهضرش وقال c'est impossible ou il a remis en cause l'outil ou l'évaluation. قلت لهم il n'y a pas de souci, عاود l'évaluation. Je suis tellement convaincue نعرف l'évaluation تاعي عاود. Donc عاود l'évaluation, تعرف اللي في التest d'évaluation, enfin ce qu'on appelle en psychologie la désirabilité sociale. Donc et un bon test, il neutralise la désirabilité sociale, donc تفيق إذا كان فما عبد يحاول إنه يبدل les réponses. Donc هو حاول يبدل les réponses, mais يجاوبش بطريقة سبونتانية. Quand il y a eu les résultats, كلمني قال لي مدام يعيشك رجع لي التست تاعو. Et je comprends maintenant. Donc عملت معاه une réunion, فسرت له pourquoi il n'a pas été accepté. Et il a très très bien compris, c'est aussi quelqu'un avec qui je suis en contact jusqu'à aujourd'hui et qui a compris que ce poste n'est pas fait pour lui et que لازم يكمل في حاجة أخرى, d'ailleurs dans laquelle il a continué et aujourd'hui il a évolué dans ça. D'ailleurs l'exemple des idiots مرة واحدة أخرى l'importance de la restitution. Oui. Quand tu me dis les résultats sans faire de la restitution, ça bien sûr, il peut ne pas être d'accord qu'il chauffe melou, c'est des scores, c'est des résultats aussi les plus خرجوا معناها sans mettre les choses dans le contexte نتاعهم. راهو نحكيو على un être humain. L'être humain est très complexe. Donc حتى évaluer c'est un outil d'aide à la décision. On ne décide pas à un outil كاو. القوة نتاع l'évaluation انه de faire non seulement d'utiliser un outil mais aussi de faire l'entretien. معناها انك تحكي مع الشخص وتحاول تحط كل حاجة في الكادر نتاعها وفي الكونتكست نتاعها et donner des explications à certaines choses. Très bien. Merci beaucoup Btihé. باش نعطيك une question ouverte باش نخرجوا من هذا. فماشي un conseil واحد بالنسبة لك انت peut-être توا يظهر لك c'est le plus important اللي تحب تعطيه لي جون نتاعنا اليوم. Un conseil les jeunes. Mon Dieu, il y a plusieurs. نعرف هذيك علاش قلت واحد برك surtout في السيتوياسيون الكل اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم que soit politique économique sociale حتى. Alors les jeunes نحب نقول contrairement à ce que قاعدين نسمعوا génération je sais pas quoi, les jeunes termes aujourd'hui c'est des jeunes اللي تبارك الله عليهم qui ont accès à l'information, qui ont une certaine intelligence grâce à cet accès à l'information. C'est vrai que je crois ça trop, enfin, il faut croire en soi, mais il faut surtout arrêter de se focaliser à la donc إذا كان نحكي مع les jeunes, arrêtez de vous focaliser à la diplôme, spécialité, خذيتها نكمل فيها. راهو essayez de croire في les potentiels نتاعكم, خليو les choses sont assez ouvertes par rapport à votre diplôme qui est un acquis mais qui va pas forcément كان ما لقيتش حاجة في الخدمة نتاعك خاطرك عامل je sais pas moi حتى biologie, mais في البيولوجي c'est pas grave. Essayez de vous ouvrir. شوف انت peut-être عندك des compétences commerciales, allez dans ce domaine-là. Peut-être عندك d'autres compétences معناها en fait حلوا البيبان et arrêtez de vous braquer sur le diplôme et croyez en vos compétences et profil personnel نتاعكم. Voilà, c'est ce que je dis. Finalement, le diplôme c'est un moyen, c'est un outil أكثر منه سلسلة باش تكتفني معناتها. Exactement. Et c'est pas parce qu'on a le diplôme donc on a خدمة automatiquement. راهو le diplôme c'est un petit passeport disons pas forcément visant pour une société. لا راهو c'est مفتاح نقولوا من يحل برشا بيبان. Maintenant الباب اللي باش تنجم تحلو لازمك تعرف انه هو الباب qui correspond le plus ليك انت. Oui, il faut développer les compétences personnelles نتاعنا. راهو on a posé la question برشا شركات يقولوا لنا اذا كان عندك deux personnes qui ont le même diplôme واحد عنده معناها de meilleures notes que l'autre mais اللي عنده اقل في الموين نتاعو disons في الدبلوم نتاعو عنده اقل mais par contre il a des compétences ظاهر il est dynamique ومفلفل il a envie d'apprendre. Toutes les sociétés sans exception يقول لك ناخذ الاخر خاطر نعلمو c'est pas grave
mais au moins نشوفوا اللي هو il est motivé, il a envie d'apprendre, il a envie d'avancer, tout simplement. C'est toujours un plaisir. Merci, partagez. Des messages clairs, واضحين, donc يعطيك الصحة سهلت لي المأمورية نتاعي. Très bien. انتوما زاد يعطيكم الصحة يتفرجوا فينا.